قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين। आठवां और आखिरी मकाम मकाम कुर्द। ये मकाम कुर्दिस्तान की जानिब मंसूब है। खुशी और फरहत के लिए इस मकाम को पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما